So guys, kay back to school naman, mag-ambush interview ta sa mga students diri karon sa Gaston Park para mahibala nato kung unsay ilang prefer nga laptop. So, let's go! So, naida ka students atong interview. Let's go! So, hello sir, good afternoon. Estudyante pa mo sir, no? Unsay year? First year college, Ikaw sir? high school. High school. So, kung kamo papilion, sir, MacBook or Windows laptop? Mas ako kay Windows laptop kay para makatabang sa kwa sa school. So kapot kay Windows kay easy access ra siya nang magamit yo sa PowerPoint. So, thank you. And last question, sir. Naka-follow mo sa Macotech Computers. Yes. Check na to, guys. So, naka-follow sila, guys. So, hello, sir. Good afternoon. Hello, good afternoon. Student pa ka, sir? Student ko. High school or college? High school. So, unsa mo mas prefer, sir? MacBook or Windows laptop? Mas prefer pa ko sa kwan sa Windows na laptop. Kay for me, pangting ko like warag na ko freedom maka-access og mga apps o na-install ako inana like example kung gamer ka, pwede ko maka-access o maka-download og mga crack games like inana. That's why I prefer na kong Windows. So, thank you, sir. Last question. Naka-follow ka sa Macotech CDO? Yes, naka-follow ko. So, check na to, guys. Let's go. So, naka-follow si sir, guys. So guys, if nangita mo og laptop para sa inyong pag-eskwela, natin daghang stocks available there sa Macotech. Pwede ra gyud kayo mong mabisita anytime sa Macotech CDO, Davao and Cebu. And if dili mo maka-visit in-store, pwede ra kayo mong mag-purchase online at macotechcomputers.com. Installments? Don't worry, kay naatay available there sa Macotech. And guys, para updated mo sa among mga promos, pwede ra ka ninyo i-follow, like, and share ang among Facebook pages, Macotech CDO, Macotech Davao, and Macotech Cebu. And Macotech HP Concept Partner Store at Ayala Centrio Mall. So, only here at Macotech, tech that cares.